बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। पिछले 2-2.5 बरसों में बहुत से लोगों ने ये सवाल किया, मीडिया के लोगों ने और आम लोगों ने, कि आप एक डॉक्टर हो और आपके साथ एक और आपके पार्टनर डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह साहब, वो भी डॉक्टर हैं। आप लोगों को आखिर क्या परेशानी सूझी है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे कैरेक्टर के ऊपर ड्रामा बनाएं? तो हम दोनों की अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और फिर हमारे साथ अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद साहब भी मौजूद रहे मुसलसल इस पूरे प्रोसेस के अंदर। हमारा एक ही जवाब होता था और वो जवाब ये होता था कि इस ज़मीन पर, इस खुर्रे अर्ज़ पर, इस जहान में अगर खिलाफत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिलाफत राशिदा के बाद अगर किसी शख्स ने इंसाफ का बोलबाला किया है और इंसानियत का बोलबाला किया है, मजहब, रंग, नस्ल से हटकर, तो उस शख्स का नाम है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। और आज के दौर में सबसे अगर अहम जरूरत है इंसानियत की, तो वो इंसानियत की जरूरत ये है कि इंसान को इंसान की इज्जत, इंसान का एहतराम, इंसान का वकार और इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ी जो उसकी अहमियत है उसका एहसास करना और उसको अपना समझना, ये है इस वक्त पूरे आलम का मसला। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, अगर आप दूसरे इंसान को अपने बराबर नहीं समझते, उस इंसान को और उस इंसान की जातियात को और उसकी मलकियत को और उसके अहबाब को और उसके रिश्तेदारों को और उसके भाई बहनों को अपना नहीं समझते और उसकी तजलील करने में कसर नहीं उठा के छोड़ते या उसको कोई मौका तकलीफ देने का नहीं जाने देते, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हम जिस माशरे में रहते, तो ये है मकसद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को बनाने का। और इंशाअल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो आइंदा चंद महीनों में आप ये अपने टेलीविजन सेट्स और फोन के ऊपर देखेंगे कि वो कुरान जो कि हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है, उस कुरान की वो आयत है कि अगर एक शख्स को तुमने नाहक कत्ल किया तो ऐसे पूरी इंसानियत की तुमने जान ले ली। इस तरह की मामलात की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर किसी एक शख्स की जान बचाई तो पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये है वो दीन, ये है वो मजहब, ये है वो टीचिंग, ये है वो कलमा, ये है वो सबक कि जो इस ड्रामे के तवस्सुत से जो डॉक्टर जुनैद अली शाह और मैं पूरे आलम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी टीम मौजूद है, अदनान मौजूद है, हुमायूं मौजूद हैं, सरफराज मौजूद हैं, शोएब मौजूद हैं, एमरे कॉनिक मौजूद है, दुनिया के बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। लेकिन असल जो चलाने वाला इसको है वो मेरा अल्लाह है। वो जो यहां तक लाया है वो आगे भी ले जाएगा। ये मेरा जवाब होता है उनको। लेकिन आज मैं उस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पे बात नहीं कर रहा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो बात अब मैं वो करने जा रहा हूं कि जो शायद आपके दिलों को बहुत तकलीफ पहुंचाए, और पहुंचनी चाहिए तकलीफ। क्योंकि किसी जगह मैंने ये सुना था और कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक बाप के कंधे पर उसकी औलाद का होता है। मैं 2 दफा ये बोझ अपने कंधे पे खुद उठा चुका हूं, अपनी औलादों का बोझ। और मैं खुशनसीब हूं, अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि मेरे नबी ने भी अपने बेटे इब्राहिम का बोझ अपने कंधों पे उठाया था, उसकी लाश का बोझ। मैं उस सुन्नत को पूरी होने के बाद मैं सजदे में गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझसे ये काम करवाया और मुझे मेरे नबी वाली वो सुन्नत जो बहुत मुश्किल है, अल्लाह ताला किसी को ऐसे हालात में ना डाले, वो तूने पूरी कराई। लेकिन आज जो हमारे मुल्क में हुआ है, आज जो कुछ इबाद के बेटे के साथ हुआ है, अम्मार के साथ, खुदा की कसम, मैं अरबाब इख्तियार, मैं अशराफिया के आगे हाथ जोड़ता हूं। मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे अशराफिया, जो तुमने पिछले 16 महीने में इस मुल्क का हाल किया है, कि अल्लाह के वास्ते एक चीज याद रखना कि कोई तुम्हारी शिकायत अल्लाह से ना कर दे। और खुदा की कसम, ये माँ तुम्हारी शिकायत करेगी, ये माँ अशराफिया की शिकायत करेगी, उन लोगों की शिकायत करेगी इंशाअल्लाह ताला उल अजीज कि जिन लोगों की वजह से आज उसका शौहर जेल में है। अगर जेल में है, उसने गुनाह किया है, उसने जुर्म किया है, उसको उठा करके उसको सजा दो, उस पर मुकदमे चलाओ, जो दिल चाहे करो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन एक मासूम को जलील करना, एक मासूम को मेजर डिप्रेशन में डालना, एक मासूम को जहनी अजियतें देना, एक मासूम को ये बताना कि तुम जिंदा तो हो लेकिन तुम एक मरे हुए हो, तुम जिंदा तो हो लेकिन तुम्हारा कसूर यह है कि तुम पाकिस्तान में पैदा हुए हो, तुम इंसान तो हो लेकिन तुम्हारा कसूर यह है कि तुम कलमा पढ़ते हो, तुम जिंदा हो, तुम सांस लेते हो, लेकिन तुम्हारा कसूर यह है कि तुम अशराफिया के साथ नहीं हो, तुम उन लोगों के साथ नहीं हो जो 25 करोड़ अवाम को जूतों के नीचे रोंदते हैं। ये माँ की बद्दुआ, खुदा की कसम,
میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ماں کی بد دعا لگ گئی اگر آپ کو، تو آپ کو زمین کا ٹکڑا نہیں ملے گا اپنی قبر بنانے کے لیے۔ جو محلات، جو ہاؤسز، جو اسکیمیں، جو ملیں، جو فیکٹریاں، جو اکاؤنٹ آپ لوگوں نے بنائے ہیں اس غریب قوم کے خون کو چوس چوس کر، عمار کے خون کا ایک ایک قطرہ اس کا حساب لے گا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شکایت پہنچے گی، کیونکہ پہنچ چکی ہے، اور جس دن میرے اللہ کا قہر ٹوٹا تو حشر ان لوگوں کا ہوگا جن کو قبر تک کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ یاد کرو، شاعران کو یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو۔ اگر شاعران یاد نہیں آ رہا نا تو پھر بہت سے ایسے لیڈر ہیں، میں نام لے سکتا ہوں ان کا، چاہے وہ صدام حسین ہوں، چاہے شاعران ہوں، چاہے آپ کے اپنے ملک کے لیڈر ہوں، میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر آپ اس کو سیاسی بنا دیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن ہے، آپ اس کو دوسرے الفاظوں میں لے جائیں گے۔ آج میں صرف اس ماں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، اتنا ظلم نہ کرو خدا را، ارباب اختیار، تم نے فیصلے کیے 16 مہینے سے، 75 سال سے تم اس قوم کے فیصلے کر رہے ہو، لیکن ویسے تو تم 75 سالوں سے اس ملک کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہو، اور ہم کو تم نے جانور، کیڑے مکوڑے سمجھا، لیکن جو پچھلے 18 مہینوں میں تم نے 16 مہینوں میں کیا ہے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی ملک اس چیز کو برداشت نہ کر سکتا، کوئی عوام اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ مظالم کی ایک مکمل تاریخ تم نے رقم کر دی ہے، اور سمجھتے ہو کہ یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بنی ہے۔ خدا کی قسم نہیں بنی ہے، ایک جھٹکے کی مار ہو تم، میں، تم، ہم سب ایک جھٹکے کی مار ہیں۔ اور وہ جو شکایت ہے نا ماں کی، جو آج کی ہے مار کی ماں نے، میرا یہ وعدہ ہے تم سے، میں اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز وہ شکایت تم کو وہاں لے جائے گی جہاں تمہارے اپنے دشمنوں کو دیکھ کے کہ ان کے آنسو نہیں رکیں گے، وہ تڑپ اٹھیں گے، ان کی روحیں کانپ اٹھیں گی، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو وہ کہیں گے کہ اس لیے کہ یہ سزا تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی، یہ سزا آئی کہاں سے؟ یہ سزا آئی ہے اس ماں کی بد دعا سے جس کو تم نے برباد کر دیا، جس کے گھر کو تم نے، جس کے بچے کو اذیت دے دے کے ختم کر دیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جیلوں میں بند کیا۔ مقدمے چلاؤ، ختم کرو، سیاست کو ہٹاؤ بیچ میں سے، انسانیت کی بات کرو، کیونکہ میرا نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تھا، اور اگر تم اس نبی کو مانتے ہو تو خدا را ایک دفعہ تو دکھا دو کہ مانتے ہو۔ حوض کوثر سے پانی چاہیے نا، نہیں پہچانے گا وہ نبی۔ اور میں آج یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ارباب اختیار جو اس سانحے کے ذمہ دار ہیں، جو ان 18 مہینوں کے ذمہ دار ہیں، اللہ کرے کہ ان کو وہ نبی نہ پہچانے، انشاءاللہ تعالی نہ پہچانے، اور اس دن لگ پتا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دن کل آ جائے، ہو سکتا ہے وہ دن 2 دن بعد آئے، لیکن تم تو سمجھتے ہو کہ یہ ہمیشہ کے لیے تم یہاں ہو، تو ہم بھی دیکھتے ہیں تم کتنے دن وہاں ہو۔ اللہ حافظ۔ لیکن پھر بھی پاکستان زندہ باد۔